Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syirahu. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Okay, hello guys, Assalamualaikum. Bersama saya Syirahu. Definitely not a therapist, editor dan penulis projek Atina. Okay, so bersama saya hari ni Fatin Syamimy dari Iman. Cuba perkenalkan sendiri Kak Bibi. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Fatin Syamimy. Ada orang panggil Fatin, ada orang panggil Mimi. I'm currently working in one of book publishing company di dalam Malaysia. If I were to describe myself, I'm a person yang I have interest in a lot of things. Macam art, literature, history, economy, politics and everything. But what I like the most, mungkin di situ macam borderline nerdy sikit. But what I like the most about knowing all this stuff adalah apabila dia menyebabkan saya lebih faham dunia yang saya tengah hidup sekarang dan sekeliling lah. So yeah, that's me. So apa yang kita akan sembang hari ni, so basically kita punya topik hari ni, kita nak cakap pasal kenapa kita rasa numb, overwhelmed, something like that lah. So banyak benda yang membuatkan kita stres, banyak benda yang membuatkan kita macam mana, I think lepas COVID, I think macam masa COVID dulu tu, people are struggling to connect with each other. Kita kan manusia makhluk yang social, we really long for connection. Tapi bila lepas COVID, it seems that macam benda tu masih tak dapat nak kick off. Macam I think macam makin banyak orang, satu baguslah start ada awareness on mental health apa semua, tapi makin ramai juga orang yang macam start rasa disconnect dengan perasaan dia. I think masa PBKL sebelum ni pun macam like trend fiction naik kan, trend fiction, trend healing. It got me thinking lah, macam bila sembang-sembang dengan pembeli, pembaca apa semua ni, dia orang macam beli buku healing, dia orang beli buku fiction, because antara ayat dia orang adalah dia want to feel something, they feel overwhelmed, beli sebab nak rasa nangis. Kita pun macam beli sebab nak rasa nangis. Macam like to feel something, and right now it feels like macam something yang bukanlah kata alien, tapi macam benda yang susah. Yeah, I think that's the word kot. To feel something is getting much harder sekarang ni lah. So macam like pernah tak Kak Mimi gitu. Pernah tak Kak Mimi rasa in your face, in your life, rasa lost, rasa macam numb, rasa macam tak tahulah nak rasa apa, and macam mana you realise it happens? Adakah macam terus perasan ataupun like you took some time? Right. Kalau nak cakap pasal fasa hidup yang rasa numb, or kalau saya describe that phase, mungkin rasa macam gelap ke, macam tu. I guess it's around lepas COVID. So COVID 2020, tak ingat kan. 2020, 2021. So pada fasa yang saya lalui tu memang COVID punya time lah. Maksudnya 2020 or 2021. That time tu adalah satu fasa yang gelap lah in my life. Dan I guess it's quite hard to describe kerana function macam biasa je. Maksudnya tak adalah macam tak jumpa ke, tak kerja ke, apa benda ke dan sebagainya. Tetapi waktu tu memang numb, as in melalui kehidupan to certain extent, especially di dalam my emotions ataupun my thinking ke apa ke, dia on survival mode. Ada satu waktu yang bila saya realise tu a bit after that, kerja lah. So bila buat satu kerja, ada saya terjumpa satu, saya tak ingatlah slides ke, one document that I produced 2020 atau 2019 macam tu. Aku macam, bijaknya aku waktu tu. Di manakah kebijakan tu hilang macam tu. So itu antara satu fasa, satu realization yang maksudnya saya tahu waktu tu walaupun saya menjalani hidup macam biasa, tapi sebenarnya sebagai impact kepada being numb dan survival mode tu, memang in terms of productivity ataupun the creative work ke, otak tu memang tak berkembang sangat ataupun couldn't be able to produce
like good things ataupun innovative things ke apa ke macam tu lah. So benda tu is it how you feel or sebenarnya luaran nampak je thriving, or is it both? Yeah, I guess it affected my performance at work pada waktu tu. Again, maksudnya kerja jalan tetapi to the optimum level ke? So that's not really it lah. So you just going through sebab macam to make it done, to make it the day survive, macam tu lah perasaan dia. So tak best lah ke? Tak best perasaan tu? Dan sebenarnya tu, saya tak rasa saya sedar saya tengah melalui masa tu. Cuma selepas itu yang saya macam waktu tu macam sometimes rasa macam tak ingat apa-apa apa benda yang berlaku waktu tu pun. Ataupun ada memori macam hilang. Tak tahu dah nak salahkan COVID ke, nak salahkan apa kan. Salahkan COVID. Aku pernah kena COVID, agaknya memori loss sebab COVID ni. Ataupun pada waktu tu, sebab tu dah saya rasa macam kegelapan tu macam it's just there. Gitulah. Even some things that I read back, maksudnya macam journal ke apa, macam aku pernah rasa benda ni dulu macam tu lah. Yeah, so jawapan dia pernah dan itulah antara waktu. How did you realise yang sebab you cakap you sedar after that. So macam like macam what apa point yang buatkan you sedar yang you been in that phase, the numbness, because bila kita numb, kita macam tak adalah rasa apa, tak nak kata depressed tak pun, nak kata happy tak pun kan. Like pada waktu tu there is a certain issue that I am facing. Dan kalau saya tahu saya tengah fokus pada isu tu. Tetapi yang saya tak sedar pada waktu tu adalah I was being drained by that issue, yang sehingga my emotion terhadap benda lain dan benda yang mungkin tidak directly related pun rupanya berkait sekali. Okay. So going back to that, pada waktu tu lah adalah waktu yang the time that I was looking for therapy. Kerana I want to solve that certain issue yang saya sedang hadapi. I know it's not like you mentioned, tak adalah macam depression ke apa ke, but there's a certain issue yang saya sedang hadapi yang saya tahu I couldn't be able to get out of this myself. Gitu. So apabila dah melalui sesi terapi tu selama 6 bulan ke berapa, dan waktu tu lah mungkin isu tu dia tak solve tetapi dah start ada realization macam rupanya ini aku rasa, ini impact dia dan sebagainya. Slowly I realise other things juga yang memberi kesan dan slowly saya berjaya keluar daripada fasa kegelapan tu lah. So lepas tu yang bila going back tu dah rupanya benda ni impact hampir keseluruhan hidup aku tanpa aku sedar. Ingatkan I am good enough to control my reaction to that sehingga dia tak impact benda lain. Rupanya tidak. Gitu. Selalu orang rasa I'm not good enough, so you rasa you good enough. Gitu. Confident is the key. Okay. I nak go back pada so you said yang you pergi terapi. So macam like you start to realise the pattern, or ada sign yang membuatkan you realise apa yang terapis you buat? Like what? Ada pattern yang you realise ke macam mana ke? So okay, tu satu. Yang kedua, when you said it's impacting other thing, maksudnya dia impact secara apa? Maksudnya like you jadi emotionally invested in one thing and then other things you start losing emotional capacity ke macam mana? Macam tu. Okay, so first question adalah what did you realise? You start to realise macam you numbing or whatsoever. So is it the pattern that you realise or ada sign dia? Apabila when I decided to look for psychologist, waktu tu kerana saya ni pun cakap saya confident lah. Saya melihat diri saya ni sebagai I am a self-reliant person. Wow, mantap. Maksudnya saya throughout my life lah gitu. Saya rasa saya boleh identify masalah dan saya boleh handle masalah tu. Gitu. Tentulah maksudnya tak adalah macam setiap masa okey ke apa ke, tapi saya rasa saya boleh, especially diri saya sendiri. Maksudnya macam bila sedih ke, bila apa benda ke, macam I can talk myself out of it. Macam
kau macam ni ataupun kau tengah sedih ke ataupun apa masalah kita sebenarnya. Kita tak cakap dengan dia masalah Yeah. kita sebenarnya. Apa benda yang apa benda aku rasa sebenarnya kenapa macam tu. So dan saya rasa benda tu yang one of the core things that help me go through in my life. Tapi apabila benda tu macam dah tak berjaya. So your confidence are not doing you bagi you solve the problem macam tu ke? Maksudnya dengan tool yang saya ada tu, iaitu macam can talk myself out of it ke apa benda ke, ataupun macam tak payah fikir ke apa benda ke, rupanya benda tu menyebabkan saya berada di dalam masalah, certain masalah tu lama. I see. So di situ yang menyebabkan saya rasa okay, I think I need to talk to someone yang boleh mengeluarkan saya ataupun menyedarkan saya lah ataupun help me. Gitu. So itu adalah proses berlaku lah. So apa yang saya boleh describe, jika saya boleh describe my sessions with my therapist tu adalah sebelum ni mungkin saya buat benda tu dengan diri saya sendiri. Oh, maksudnya apa tu? Memproses memproses. So you process everything alone? Most sendiri? of the time, yes. Oh, okay. Yes. So now ini adalah waktunya yang saya buat dengan orang lain. Dan tentunya orang lain yang lebih neutral dan ada skills and everything, dan menyebabkan okay, dia telah shows me and gives more insights lah. Yes. So itulah dia. Jawab ke soalan. Boleh lah. So the second question, like so bila you cakap yang in your numb state tu, you realise yang you realise it's been affecting your life, your performance semuanya. So adakah maksudnya you put all your emotion in one basket and then macam neglecting others, ataupun macam your emotion feel like it's all over the places sampai you tak tahu nak distribute evenly ke macam mana? Satu benda yang I realise dalam session therapy tu, bukan realise, okay, on that note, banyak benda yang dalam terapi tu adalah macam saya tak pernah tahu ke, sebenarnya tahu. Betul. Pernah baca somewhere ke apa benda ke macam tu. Tapi bila dengar tu macam ni ke dia, macam tu. Okay. So di dalam one of the therapy session tu, dia ada mention pasal, ataupun we talk about like professional and emotional. So di situlah saya refresh ataupun mendapat refresh my insights bagaimana professional and emotional tu atau professional and personal. Okay, personal yang tu lebih tepat lah. Professional and personal tu walaupun kita boleh ada disiplin ataupun untuk tidak menggabungkan apa benda dan sebagainya, tetapi dia sentiasa akan impact one another. Betul. So mungkin ada issues yang saya hadapi tu, whether it's professional or whether it's personal, I think I am able to contain it such that it doesn't impact benda lain. So mungkin dia personal, so dia tidak impact professional, ataupun vice versa lah macam tu. So di situ yang apabila session dengan terapi tu berjaya, maksudnya kita talk about certain issue, dia tentulah dia daripada sesuatu benda abstrak, dia jadi lebih nyata kerana kita bercakap dengan orang. So kita dah boleh, okay, ini masalah dia. The ability to pinpoint that this is the issue and this is what you are feeling, ini apa yang orang menyebabkan awak rasa apa dan sebagainya. The ability to pinpoint adalah satu benda yang besar, walaupun benda tu masih lagi berlaku dan still tidak selesai lagi. Bila kita sedar benda itu adalah, we call A tu sebagai A, ni adalah botol. Macam, botol ke rupanya? So botol tu masih lagi ada. Tetapi kita dah boleh meletakkan boundary ataupun ini botol dan benda lain bukannya botol lah. Macam tu dah. Make sense ke tak? So itulah. Sebab tu akhirnya dia berbalik pada apa yang saya percaya is the ability to acknowledge and validate certain things dan macam mana dia mempengaruhi kita, dan benda tu is half of the solution already. I see. Interesting. So from the way you cerita tentang macam like
pinpoint botol to botol, as in macam like, oh ini masalah kepada ini, ataupun ini sebenarnya masalah kepada ini kan. So like sepanjang sepanjang kita kenal pun, like I know you been a person yang very objective person. Wah gitu, very objective. And I think the word compartmentalize problem, your thoughts, your emotion, apa benda semua tu. So the way you compartmentalize issue or struggles yang going through your life. So benda ni, is it something yang you practice dah lama, dan does it helpful so far? This is a good question sebab dia menyebabkan saya imbas kembali berlaku dan sebagainya. Saya melihat diri saya sebagai seorang yang daripada kecil I'm a sensitive person, and I feel a lot of emotions daripada kecil. Dan bila kita rasa banyak sangat perasaan, and also macam contoh di hari tu pernah sembang dengan Cikgu, hari tu pernah sembang dengan adik-beradik lah, macam oh kita ni waktu kecil-kecil main sukan ke apa, macam macam adik saya dia main volleyball, adik yang lain ni main apa benda tak, kacik main apa dulu, macam rupanya aku dapat waktu kecil tak main sukan yang berpasukan, bola jaring ke apa benda ke, tak ada main. So kebanyakan game yang saya main adalah macam lumba lari, solo. macam meretas selesa. Ada join silat, silat tu pun solo, sorang-sorang, macam tu. So apparently satu sensitif dan I feel a lot of emotions, dan saya rasa saya biasa handle things alone. Banyak je kawan and ada je best friends apa benda semua. But kerana saya rasa I'm a sensitive person, saya takut bila saya bercakap dengan orang pasal my emotions too much, orang tak boleh handle. Aku rasa macam sensitif, dia ni sensitif macam kenapa kau fikir atau rasa macam okay. So solutionnya pada waktu tu adalah I write in my journal. Taklah tahu pun kenapa, tapi saya ingat kenapa first time pun adalah pakcik saya pernah bagi saya macam diary ke apa ke, macam nak tulis apa, tulislah apa-apa yang dirasakan dan difikirkan lah. So saya rasa praktis tu daripada kecil, walaupun tak tahu pun benda tu apa, adalah satu praktis yang I am being a lot reflective. Macam apa yang berlaku, aku sedih ke, aku apa ke, ataupun orang ni cakap apa ke, macam tu. So benda tu adalah satu benda yang daripada kecil yang saya rasa benda tu banyak membantu saya lah untuk menjadi aware ataupun nak kata proses emotion tu kan, ataupun proses apa yang dihadapi daripada praktis itu. So praktis yang you buat, walaupun benda ni tidak dipelajari dalam terapi later on in life, it has been helpful for you to regulate your emotion lah. Ya, betul. Dan okay, tu nak cerita. So itu daripada waktu sekolah. Bila dekat start daripada universiti, college and universiti apa benda, saya start terlibat dengan aktiviti yang banyak melibatkan orang. So waktu tu join Usrah, and then join program, and then handle program dan sebagainya. Bukan saja join, so saya pun start being in charge of people juga, sama ada dalam Usrah ke ataupun program ke apa benda ke. So waktu tu so first phase of my life, I feel a lot of emotions dan saya realize benda tu. Second part, saya deal with a lot of people, dan waktu tu bila join Usrah dan kita tahu pasal belajar sirah, tarbiyah dan sebagainya kan, waktu tu macam saya sangat percaya bahawa in order to achieve anything, it's important to melibatkan orang di dalamnya. So ada satu interview yang like a collective work. If you want to achieve something bigger, you have to do a collective work. Yes. Okay, ada satu yang saya ingat, ada satu interview kerja yang saya pernah attend exactly lepas belajar lah. So waktu tu macam cakap lah, what's your strength and weakness.
So saya kata strength kalau macam especially kalau menjadi leader tu, kerana saya percaya satu, let's say kalau kita nak membina bangunan lah, satu yang penting, yang utama mesti dah kita ketahui bangunan tu apa, the engineering, the structural things dan sebagainya. Tetapi also the people yang terlibat di dalamnya. So there's always a hardware and software of everything that works. Gitu. So itu benda tu saya belajar waktu zaman university and onwards. So first part, bila saya tahu I'm sensitive and a lot of emotions, so second part of my life saya sedar macam manusia generally adalah macam tu. So in order to bring people together, the software of achieving things, so kita kena work with them dan understand them. So self-realization ataupun self-awareness plus aku tahu orang pun akan ada rasa benda yang aku rasa. So I guess benda tu yang menjadikan saya lebih empathy. Interesting. So dan benda tu so is it challenging because macam like before this you are used to process your emotion alone, and then now you are dealing with people. Is it challenging to deal with other people emotion tu satu and like apa nak cakap, I don't know how I tak boleh comprehend emosi orang kan, so like how tough is that lah. Right. This is where being a nerd is helpful. Being a nerd, how? Bila saya ingat lah macam mungkin macam blog yang saya baca ataupun buku yang saya baca, so benda tu membantu saya. There's a certain nuggets in life yang saya tak tahu lah kenapa, tapi benda tu macam melekat tau dalam kepala otak saya. Macam contoh ada seorang my English teacher waktu college, satu benda yang dia ajar yang saya sangat ingat adalah jangan jadi problem focus, be solution focus. So macam lekat terus dalam kepala otak, macam solution focus. Apa masalah solution focus, for example. Ada satu contoh yang lain adalah saya baca, contoh Ustaz Rizal, mesti kita baca juga. Saya baca blog dia daripada college kot, 2016-12 ke macam tu. Ada satu benda yang Ustaz Rizal cakap dan for me berjaya convey dengan sangat baik lah, iaitu seek first to understand, then to be understood. Benda tu sangat melekat juga pada otak saya. If I want people to understand me, I need to understand them first. So benda yang macam tu yang so first solution, kalau nak benda fokus pada solution. Yang kedua adalah solution sangat melibatkan orang, nak menggerakkan bentuk apa benda ke, or even any conflicts ke apa benda ke, but I need to first understand them, then they would be able to understand me. Apa lagi? Contoh yang lain adalah satu benda pembacaan waktu universiti dulu, 7 Habits. 7 Habits. By Stephen Covey. Benda yang sangat melekat dalam kepala otak saya dan mungkin membentuk cara otak saya berfikir tu adalah always circle of influence, circle of control, circle of concern. Untuk kalau kita tahu circle of control apa benda yang kita cakap, for example, ataupun macam mana diri kita react kepada orang. Circle of influence dan lain-lain lah. So benda tu adalah benda yang going through life. So benda tu adalah macam batu-bata yang membentuk cara fikir, cara deal with life and cara deal with people. I see. I think benda ni macam banyak mengambil apa orang kata capacity self-awareness, like the way you say it, like you aware of what you think, how you feel and how you want others to feel about you. That kind of level of self-aware sampai you sedar like what you can control, what you can influence, siapa yang macam it's a concern, it's not really you can influence or control. So I think that one macam like really takes a high level of self-awareness. So I think macam when you have that kind of self-awareness, you have that sense yang you're in control more in your life, like that. So macam like if you are not aware of all these things yang you have right now, do you think macam like you would have less control of your life? Would that affect you differently? Saya percaya yang being self-aware tu adalah is one part of me yang saya sangat appreciate, and I know that is one of the strength that I have. Dan bukannya strength maksudnya apa, cukuplah self-awareness maka kita akan berjaya dalam hidup ataupun kita boleh menghadapi semua masalah, tak. But it's the first step of a lot of things.
macam self-aware, contohnya self-aware tahu yang aku ni tak pandai bercakap. Self-aware tahu yang kalau aku cakap pasal A, orang faham. Kalau aku cakap pasal B, orang tak faham. So benda tu, it can be ugly and not comfortable. But the first thing adalah kalau kita tahu benda tu is a lot better ataupun sangat membantu berbanding kita tak sedar benda tu ada dan wujud. Gitu. I guess when you aware, you can work on solution based yang you cakap tadi. Yes, ataupun kita boleh ambil benda lain macam tak adalah work on this benda lain ke apa benda tu. Okay. Okay. Yes. So yeah, it's interesting bila kita cakap pasal self-awareness. It's something yang actually susah for me to aware. Macam contoh macam like I have been struggling with self-blaming a lot. I didn't realize I've been so self-critical. I did not realize yang I rarely cakap benda-benda baik pasal diri. Dulu lah, a few years ago. Until I get into therapy also, I have that self-awareness. So, I did not realize macam like our thoughts are not always being true to ourselves. Contoh macam dia cakap oh you ni tak bagus ke. Sebenarnya kita bagus je kalau kita start like I don't know letakkan apa yang kita dah buat, kita start journaling, kita start gratitude. So I think macam like that really reflect on how self-awareness can impact the way the way we think, the way we feel about ourselves, semua tu lah. Maybe you can tell us, Cik, how do you start aware of your thoughts and feelings apa semua. So walk us through a situation where macam something happen, maybe something happen, you can pick any face ke apa. Something happen and apa benda yang you buat for you to aware with your feelings and thoughts tu. Satu contoh yang saya boleh fikirkan sekarang adalah tentunya my anchor story. Dia datang dah. Boleh cerita. So bukan semua orang tahu your anchor cerita. Ya, tentunya. So recently dalam sebulan 2 ni lah ada pada bulan 8 tempoh hari saya pergi travel ke luar negara, dan dalam travel tu beberapa kali terseluh. So bila beberapa kali terseluh saya, maksudnya kita biasa je lah terseluh kan. I didn't expect it to be like a serious injury, which happened to be that lah. So seminggu, hampir 2 minggu lepas balik daripada travel tu, I went to see an orthopedic untuk check kaki yang terseluh tu. And then waktu tu yang saya diberitahu bahawa dia bukan saja terseluh yang biasa, tetapi two of my ligaments memang dah complete tear. Dah koyak lah pada waktu tu. So, that is a big news for me. Kerana apabila ligament tear tu dekat ankle, benda yang terus came into me, dan especially sebab baru balik travel dan sebagainya kan, benda first macam I feel like I'm losing itu adalah prosesnya maksudnya bila dah proses baru tahu perasaan tu, tapi memang rasa sedih, rasa macam terkejut, rasa macam I'm not sure how serious is this. So macam mana saya go through this process. First, apabila kita mendapat maksudnya bila tahu berita tu, kita rasa tak best. And there's a lot of uncertainty juga. Yes. So benda tu bila rasa tak best, waktu tu I started, maksudnya start cakap dengan orang lah, macam bagi tahu orang benda ni apa. Ini pun this is also thanks to therapy, I started to open up. Maksudnya bila rasa tak comfortable ataupun rasa tak best, cakap dengan orang. Macam tu lah. So begitulah beberapa orang dan sebagainya kan. So start bercakap dengan orang. Dan tentunya I start to, bila rasa tak best dan sedih, I start to write about it. Macam aku rasa apa, aku sedih. Dia bukannya start dengan aku rasa apa. So macam rasa sedih, rasa bila tulis tu, dan waktu tu yang saya mengetahui ataupun keluarkanlah, dan satu benda yang penting bila menulis ni, sebab itu dia kena menulis di satu tempat yang sangat secure. Sebab
banyak kali juga saya pun sentiasa akan cakap kau tulis je apa yang kau rasa. Macam saya, I don't have to filter it, I don't have to process it. Satu benda, kelemahan, menjadi sangat self-aware adalah we tend to process things. First berlaku, terus proses, terus rationalize. Is it bad? Why is it bad? It's bad because we don't give time. Oh, to feel it like to that? just feel it. Oh. Yes. So itu satu benda yang again saya belajar lah, dan saya macam over-rationalize is also my trait lah apabila macam terlalu self-aware. Macam apa benda okey je, ataupun belum apa-apa dah okey je, insyaAllah boleh. Diri sendiri, cakap pada diri sendiri. So you over-rationalize dah jadi something yang you become a delusional. Bukanlah delusional, maksudnya in denial. Is it? Yeah. So sebab tu even to write things out, macam kena ada a voice yang macam you are safe, you can write anything that you feel. Dalam benda ni gitu. So bila tulis tu lah, dan just be raw about it. Apa yang saya rasa, apa yang saya tak suka, apa yang saya marah bila orang respon. Macam contohnya bila kita cakap kan, orang sibuk lah nak cakap insyaAllah okey, tak ada apa-apa. Macam even waktu tu saya marah tau, emotion saya banyak waktu tu. Saya sedih, saya uncertain, dan benda tu menakutkan. Itu sangat menakutkan saya. Tapi bila bercakap dengan orang, saya marah. Sebab saya rasa macam orang asyik tanya, ataupun macam mana boleh tersedia, macam kenapa kau nak tahu macam mana boleh tersedia? Oh God, did I ask you? Ni emotion daripada waktu kan. Macam contoh, sebab tu ramai dalam hidup kita selalu tersedia. Ramai je orang tersedia dalam hidup ni. Tetapi adakah mereka semua digementia? Tak. So orang macam tersedia macam teruk sangat ke tersedia? Saya macam, why do you want to know betapa macam mana cerita aku tersedia? Is it just for your entertainment? Macam tu marah. Okay. So at that phase you are so angry. Overwhelmed juga lah dengan benda tu. Itu perasaan. So perasaan berlaku lah pada waktu tu. So cara dia adalah I write about it. I talk to people. Bila saya talk to people, saya macam, aku cakap dengan orang ni tapi respon dia tak best, so I stop talking to that person about this. Itu pun antara my coping ataupun macam mana saya fikir lah. Okay, kau cakap dengan ni, macam ada certain orang yang just nak rant je, dia dan sebagainya lah. Yang kedua adalah I give time, ataupun biar layan je. Layan sampai layan diri you? Layan je rasa tu. Oh, I see. Contoh marah kan, saya biar je saya merasa marah. I see. Tanpa mengenepikan rasa marah tu, macam tanpa memproses rasa marah tu. So like you sit with your anger? Yes. Dan contohnya marah dengan orang dan dah tak payah cakap dengan orang dah. So adalah cara dia, tapi saya tak menghukum diri saya dengan merasai perasaan tu. You don't say that macam kenapa aku marah, ataupun macam I shouldn't be mad. You don't do that to yourself lah. Yes. Dan benda tu bukanlah tak best apa. Tak semua orang boleh accept bahawa kita rasa marah. True. So I don't talk to people yang saya rasa dia tak boleh accept lah. Saya rasa marah. So you are also giving space, knowing that you are angry, and you are giving space to yourself and to people. Yes. Apabila dah berlaku beberapa lama, macam sekarang ni as I look into it, memang perasaan dan my thinking tu dia ada fasa dia, dan by time dia dah okay. Maksudnya bila kita dah bagi masa pada perasaan marah tu, bagilah 2-3 hari ke apa benda ke, macam okay dah, lepas tu dah tak rasa marah dah. So ada certain situation kita rasa tak suka in this situation, my ankle, I have a lot of uncomfortable feeling, my fear dan apa benda. Ada benda yang benda tu akan selesai. Macam contoh saya rasa sangat uncertain dan saya takut. So benda tu boleh diubati ataupun boleh diatasi dengan saya tahu saya kena buat, waktu tu doktor kata kena buat operation. So saya kena buat research lah untuk mencari tempat manakah yang saya boleh operate dan apa benda. So my feeling of uncertain ataupun my fear boleh
handle dengan saya buat research untuk pergi hospital mana. Okay. Dan ada je certain perasaan, uncomfortable feelings tu yang mungkin tak ada ubatnya. Macam perasaan marah tadi kan. So biar je lah, rasa je lah benda tu. Tak perlu diselesaikan. Tidak semua perasaan perlu diselesaikan. Oh, interesting. Ataupun you need to do something untuk menghilangkan dia. Yeah, some emotion, bukanlah nak kata dia akan hilang sendiri ke apa, but some emotion macam kita tak perlu tergesa-gesa untuk like make it go away at that time, right? Yeah. Perasaan sedih contoh dia. Yes, I am sad. Can I do something about it? I don't think so. Sebab benda tu di luar kawalan dan benda tu sedih sebab benda yang saya sedihkan itu, iaitu I feel that I lose some part of me apabila I cannot walk dan run ataupun hike ke apa ke. So it's not only about the ability, but saya rasa I lose, aku dah tak boleh explore the world ke, which benda tu adalah satu part yang sangat penting untuk saya. I see that as one part of me, what makes me Fatin Syamimy. So saya rasa macam sedih lah tak boleh buat benda tu. Tapi benda tu boleh selesai ke? Even now, benda tu tidak boleh diselesaikan because that uncertainty is still there. So layan je lah. Maksudnya biarkan sahaja perasaan tu just berada di situ sebab dia memang tak boleh diselesaikan pada waktu ini. Itulah. So yeah, so saya maksudnya apa? Kalau nak recap balik, saya akan identify dan satu benda yang penting, dan this is also through practice and bercakap dengan orang seperti Syihur dan orang-orang lain dan membaca dan sebagainya, adalah bila kita rasa, contoh tadi dapat news tu rasa tak best, dan kita kena betul-betul tulis lah tak best tu apa. Sedih, marah, kecewa, bersalah, contohnya macam tu. So sedih kenapa? Sedih sebab tak boleh jalan. Marah kenapa? Marah sebab rasa orang tak faham dan just nak tahu je, for the sake of nak tahu. Nak tahu. Pasal apa? Apa tadi? Rasa bersalah. Bersalah kepada diri sendiri, macam should I do something pada waktu tu dan sebagainya. Dan apabila kita berjaya memecahkan benda tu kepada nama, being able to pinpoint benda tu apa, then benda tu akan membantu our next steps lah. Okay, yang tadilah, yang ni boleh settle, ni tak boleh settle, ni biar je dan sebagainya. Dan ada benda yang because emotions are also a driver for us to do something. So bila uncertain ataupun takut sebab uncertain, so caranya adalah find information or ask for help. Google ataupun pergi tanya orang. So perasaan tu membantu kita ataupun push kita to do something to solve that problem. Dan letakkanlah pada actionnya kalau benda yang kita boleh buat lah. And give time. Ada benda yang, sebab ada benda yang boleh settle dalam masa sehari, 2 hari, seminggu. Ada benda yang mungkin 2-3 bulan, ada benda 2-3 tahun. So allow ourselves untuk melaluinya lah. Gitu. Yeah, I think that is interesting bila kita cakap tentang give time to feel something. Sebab macam I think coming from culture dan program-program motivasi kan, still tak puas hati. Bila kita mendewasa terbiasa dengan melabel emotion tu negatif. This feeling is negative, this feeling tak bagus, this feeling you shouldn't bawa ke tempat kerja whatsoever. But that actually emotion is what makes us human. So the way you say ada perasaan yang memang kita kena bagi masa, it just makes sense. Contoh macam like we are grieving, right? We lose someone or we lose some part of ourselves. We have to give time to grieve. We have to give time untuk rasa benda tu. And it's just inhuman untuk push away some emotion just because it makes us uncomfortable, right? Wah, wah, reflection gitu. Saya rasa satu benda yang penting juga adalah to acknowledge yang benda it sucks. Dia sangat tak best. Dia sangat tak comfortable dan rasa macam bullshit sometimes. Especially bila masalah tu besar dan benda tu sangat impact. Even nak kata masalah tu besar, hanya kita yang tahu besar ke tak. Sebab orang lain pun merasai benda yang sama ataupun ada masalah yang sama, kena operate juga. Tetapi the weightage of certain problem is
very specific to us. True. Gitu. So Jadi dia macam merenung dan bermuhasabah diri. Yeah, I think yeah, thank you for sharing macam mana you walk through the emotion. It just remind me bila I dealing with something yang tough. Sometimes I have to I have to macam dia ayat layman dia bertenang. Tapi it's easier said than done. So macam hari tu kan macam like marah pasal isu Palestine, pasal what's going on the world, but I cannot do anything. It's really frustrating, but it's also not helpful bila kita like marah dan nak cepat-cepat settlekan rasa marah. It will make us become someone yang impulsive and irrational dalam behavior kita, something like that lah. Okay, just a reflection. Okay, so now that we talk about macam mana kita mengenal perasaan, and I just want to quote I think benda ni Dr. Julie Smith yang sebut dalam video TikTok dia, and I think dalam buku dia yang Why Has Nobody Told Me This Before, buku dia yang baru. Dr. Julie dia cakap sometimes orang rasa numb ni bukan kita tak rasa apa-apa, but it's actually overwhelming emotion because we feel a lot, then we tend to feel numb. So macam like numb is not nothing, but it's actually something yang kita press or we don't want to feel, so it becomes numb. So it's interesting lah bila dia cakap macam tu. Ataupun dia macam sebab dia bila overwhelmed tu dia macam banyak sangat bercampur yang macam tak nampak, kita tak nampak apa-apa. Ya, macam like you said di awal-awal kan, macam dalam kegelapan. Sebab especially when it comes to like complex emotion kan, banyak kali kita rasa lebih daripada satu perasaan. Betul. Mungkin ada banyak perasaan ataupun mungkin satu yang dah evolve kepada benda lain ataupun benda lain dan benda lain. Dan it's very important to acknowledge bahawa dealing with benda yang tak nampak ni is also work yang makan masa, energy dan emosi. Ada waktu dalam macam contohnya macam rasa macam penatnya hari ni, walaupun biasanya kita penat macam kalau ada banyak meeting ataupun bila jalan sana sini ataupun apa kan. There are certain moments and certain days in my life yang macam penatnya aku. Rupanya sebab aku tengah tak habis nangis lagi pasal benda ni. Maksudnya yang penat tu bukannya physical tetapi emotion. So it's important to acknowledge bahawa the inner work that we do is work as much as physical work yang lain. True. It's not an easy process jugalah. It's not something yang macam kita it's not as simple as ABC lah nak kata, because emotion satu kita tak boleh nak sentuh, kita tak nak pegang, and it's so tricky untuk identify which are the primary emotion, which are the secondary emotion. Apa sebenarnya kita betul fikir. Kadang-kadang kita marah tapi sebenarnya kita disappointed ke, kita sebenarnya deep down kita rasa kecewa, something like that. Alright, so now that kita cakap tentang macam mana you deal with your emotion, you compartmentalize your emotion, your thoughts, apa semua tu. So and you said you cakap tentang over-rationalize kan. So ada tak moment yang you over-rationalize thing and it makes people feel yang you robot or macam tak empathy, something like that. Have you experienced that? Pernah tentunya, dan pernah dicakap juga, I mean to my face gitu. Saya macam tadi earlier I said I take pride of self-awareness tu adalah one of my strength. But also saya tahu bahawa our strength can also be our weakness juga. Apabila sama ada digunakan berlebihan ataupun apalah macam tu kan. So yes, memang pernah ada, dan salah satunya yang saya mention tu is over-rationalizing things lah. Ataupun belum apa-apa nak proses, belum apa-apa nak pujuk diri ataupun apa. So kalau apa toxic positivity tu, belum apa-apa kita yang buat benda tu pada diri kita sendiri. So itulah, dan over-rationalize tu macam aku sedih kerana aku apa dan sebagainya. So itu benda yang saya belajar, iaitu perhaps if I don't know why, tak apa. Sebab tu lah macam just sit with the emotion without knowing why. Tu pun
adalah satu caranya, sebab tak setiap masa, dan it's not easy, especially macam bila kompleks emotion ke apa ke, untuk kita betul-betul pinpoint kita rasa apa. And sometimes it might not make sense at that time. So we give ourselves time to untuk rasa tak apa, tak tahu sekarang, like that. So layan je lah perasaan tu. So itulah over-rationalization. Okay. Itu kelemahan saya. Dan maksudnya benda tu pun macam selalu kena ingat lah, macam jangan over-rationalize ataupun layan je. So kalau saya cakap layan je, rasanya it's okay for me to feel this and just feel it without knowing why, without knowing what to do with it. Tak apa. Ada je orang, okay, ada orang pernah cakap macam tadi kan, ada orang say to my face lah macam apa, macam too professional ke ataupun emotionless. Pertama kali dapat tu macam sedih lah, bukanlah sedih macam robot sangat ke aku. Pernah ada perasaan tu. It's kind of ironic because you just said yang you feel a lot of things and then people say you are like emotionless. Yes. So I also take that as a sign kerana okay, sebahagian daripada my self-awareness journey adalah bila tahu sensitif dan bila tahu I feel a lot of emotions, saya macam sangat cuba ini emosi, ini objektif, ini apa dan sebagainya. Memang ada that tendency kerana I am scared of my emotions. Wah, tiba-tiba rasa berat dengar. Okay. Dan I am scared that my emotion menyebabkan saya bertindak ataupun bercakap sesuatu yang tidak sepatutnya ataupun melukakan orang lain. I see. And that makes you over-rationalize things sometimes. Yeah. So benda tu sometimes is good, as in macam mungkin in professional setting, tetapi sebab itulah the insight daripada terapi yang kata akhirnya professional and personal is affecting ke apa ingat perasaan correlate with each other. Correlate with each other tu, sejauh mana pun kita try nak letakkan dinding, we cannot. We cannot. I see. And it's a part of us. That it's not something that necessarily bad or good or apa ke. It's just that it's neutral. So bila first time orang cakap, saya akan I tend to take that lah. Dan betul-betul macam cakap aku, macam aku ni sensitif banyak emotion, tetapi kenapa orang boleh cakap aku macam robot? So that is also a reflection for me. Adakah saya disebabkan takut kepada emosi saya, saya put a shield on it, which is also an issue lah, putting a shield to emotion kerana kita takut bla 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 dan sebagainya lah. But by time this also comes with practice ke apa benda ke, depends lah. Maksudnya ada orang kata macam too objective. That's the point. Ada waktu saya boleh macam tu. Memang pada at this sebab tu it's akhirnya konteks. Orang bercakap, kita reflect on it, but also kalau kita tahu, yes, I am intentionally being objective at that point of time, for example. So orang cakap pun macam tu, it seems like a negative feedback, but if I know that is my intention, then that's fine. I think the best word to describe it adalah you do it intentionally or not. So if you want to rationalize things, you do it intentionally, not because you are afraid and that become your unintentional coping mechanism or whatsoever because you are afraid. Okay, faham? True. Dan benda tu pun takes a lot of practice dan kesedaran, dan akhirnya memang kena orang pinpoint. So bila orang pinpoint is good, so kita macam fikir dan kita pun tahulah benda tu kita nak ke tak nak ke, or sebenarnya tak nak, then we do something about it. Sebenarnya nak dan tak apa. Gitu lah. How do you think having self-awareness and good balance to rationalize or not to rationalize things has impact you in personal growth, relationship and work maybe? Okay. Kalau nak kembali kepada yang bila awal-awal tadi kita cakap asal kegelapan tu kan, ataupun fasa kita numb. This is also a theory that I have. Bahawa kita semua ada the baggage yang kita bawa daripada kecil. True. Emotional baggage daripada diri kita, daripada surrounding kita, daripada family, daripada sekolah, benda dan sebagainya. And we might not necessarily, it's still there sebab mungkin kita tak tahu pun macam mana proses benda tu. Tetapi bila kita kat sekolah, bila kat universiti,
kita boleh handle baggage itu kerana there's a certain standard ataupun kita bersama-sama dengan orang lain. So kita tengok orang macam boleh je handle, kita boleh. Maksudnya ada certain path. Contohnya sekolah kan. So bila sekolah, dia satu, dia dua, dia tiga, empat dan sebagainya. Di universiti pun pilih universiti tu, pilih course tu, apa benda dan sebagainya lah. Kita boleh je go through life tanpa benda tu bother kita sangat. Kenapa? Sebab there's a certain standard ataupun template of how life should be. Kau pergi sekolah, kau pergi universiti, kau kerja. Tapi bila dah kerja dan onwards, akhirnya benda tu semua macam template tu dah tak ada. Dan kita dah kena handle life on our own. And with that, akan ada satu point yang all the baggage yang kita bawa macam meletup ke ataupun akhirnya give impact to our life. Yes, I guess macam makin banyak baggage kita bawa throughout the life kalau kita tak unpack benda tu kan. Ya, dan mungkin kita berjaya lah hadapi waktu sekolah ke apa ke sebab masa kita ada kawan-kawan, apa benda dan sebagainya, dan benda dah tu tak ada. Gitu. So, I guess macam for myself, self-awareness berjaya membawa saya pada satu level ataupun satu fasa kehidupan. Tetapi mungkin fasa tu besar ataupun that alone dah tak cukup dan kita perlukan benda lain lah. Gitu. So, yes, I really appreciate having self-awareness kerana saya lihat ataupun in my own life dia membuka kepada banyak benda-benda yang lain lah. Di dalam kehidupan, as in like my professional life, career, di dalam relationship dengan orang. Macam for example, apabila pada one point tu saya sedar yang tadi kan confident kan, boleh handle semua masalah sendiri kan. Ada satu point macam aku rasa dah tak boleh lah handle masalah sendiri macam tu. So saya macam fikir, aku dah kena start build my support system. I need to find and build my own support system daripada orang sekeliling. I start with that. That self-awareness pun membantu saya. Okay, I need to open up more. I need to be vulnerable because I need to have my support system. Diri sendiri sebagai support system dah tak cukup. So with that realization pun, I started to intentionally build meaningful relationship dengan orang sekeliling. Even dengan family, dengan kawan office ataupun kalau nak dengan orang lain dan sebagainya lah. So tu pun saya rasa macam memberikan satu leap lah ataupun satu jump di dalam my relationship dengan interpersonal punya relationship. Macam ada satu waktu tu, okay, aku nak cari kawan baru lah ataupun aku nak cari sebab this is the bad side of staying in a place for too long lah. Dah lama kan kerja dekat Iman kan. So semua kawan-kawan pun kawan-kawan Iman. Macam dah aku nak cari kawan luar selain daripada kawan Iman macam tu lah. So macam carilah, pergilah pembina dan sebagainya macam tu lah. So I really appreciate, saya rasa to certain extent, especially mungkin bila melihat orang yang macam dia ni tak sedar ni apa yang tengah hadapi ke apa kan, macam Alhamdulillah aku mempunyai sedikit self-awareness macam tu. Macam tu tau. Gitu. Because from my experience juga, I know some issues yang dihadapi orang dan kita jugalah is there dan is still there because we don't have that self-awareness tu. And it's not something we can force to people. Like self-awareness. Tak boleh. Yeah. Kerana this is also one thing that I learned, self-awareness tu sangat evolve sebab self diri kita ni evolve bila kerja. Even bila kerja pun kan, bila kerja setahun, bila kerja 2 tahun, bila kerja 3 tahun, ada berubah. Bila kita berhadapan dengan new challenge, it's like the different side of us keluar. Takut. Yeah. Exactly. Macam contoh bila sakit kaki, okay, this is my first time tau masuk hospital. This is my first time yang mempunyai being sick. And like dia telah mengeluarkan satu side yang baru. Macam aku tak tahu ada side ni dalam diri aku rupanya. Macam aku rasa aku nak in control. Satu session yang baik lah with therapy hari tu bila macam proses ini kan. Kenapa bila kita sakit ada orang tak diterima ataupun kita rasa sangat susah sebab kita lose that sense of control. True. So self-awareness tu sendiri sangat evolve. Second every apa dan sebagainya lah. So I'm glad I have it and I know it's something that I have to work on.
Yeah. for It, every phase. it Dan comes bila it comes with responsibility for you yes, to macam like navigate kita punya self awareness ni akhirnya bawa kita ke mana juga. some people for example bila dia dah kahwin, dia ada anak, dia macam membuka satu self awareness yang baru. Macam bila orang selalu cakap, oh bila jadi mak baru faham perasaan mak kita, kerana kita dah buka satu fasa baru. So it's a responsibility yang perlu dibuat setiap masa, dan dia bukannya macam static di situ lah. So yeah. So thank you sharing how your self awareness journey. I think macam benda yang penting bila kita cakap tentang numb, kita tak tahu nak rasa apa, kita rasa overwhelmed. I guess bila kita overwhelmed tu yang akhirnya akan buatkan kita rasa numb, because we don't know what to feel anymore. And that self awareness is important untuk kita sedar lah kot. Dia macam kita tarik satu-satu emosi kita, like in a cloud. Or in a cloud so full of emotion yang kita tak nampak, tu self awareness tu memberi satu clarity apa yang kita rasa apa semua, and that is something yang macam give a good impact lah from what we talk about earlier. Cuma macam kita, satu benda yang penting juga, I think this is interesting lah, because hearing from you when you said that it's also important untuk give time to emotion, to sit with emotion no matter how uncomfortable it is, and it's okay juga. Tak boleh nak make sense benda tu sekarang. Ataupun orang macam orang kadang-kadang kan suka cakap adalah tu hikmahnya. Dia macam at one point it can be feel so invalidating, but also macam nak cakap hikmah tu akhirnya daripada Allah lah kan. Allah je yang tahu hikmahnya apa. And it's okay for us to not know hikmahnya apa, dan jangan ditanya-tanya. Jangan ditanya. Kalau tak jumpa tak apalah. Ya, tak ada, tak apalah, nanti Allah bagilah. Kita doa je lah kan. Alright, thank you Kak Mimi for sharing about for joining me in my session today. Thanks a lot. Definitely kita akan invite lagi in next session. Alright, so itu saja kot, insyaAllah. Terima kasih kepada yang mendengar, yang tuning in. Terima kasih juga kepada Kak Mimi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa in next episode. Bye. Alright, bye. Okay.